ngalon di se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la ngalon di se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la ngalon di se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la namara si kolonba o tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wele la. dabali jugu kɛ mori o tiɲɛ wele la. tiɲɛ wele la sunkuruba suturaba o tiɲɛ wele la. tiɲɛ wele la kanbelenba suturaba o tiɲɛ wele la. tiɲɛ wele la ngalon tɛ se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la ngalon tɛ se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. mamadu sayalen kɔ u k'u bi tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين البخاري والمسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة. فقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إلى آخر السورة. أمي الله سبحانه وتعالى تنو ألمي أتسيق تنو كسي أدانا كألا تنو ألم يدام فين بلا جلين دامساي كدام نسانولو كنو كنا دوغما كلو كنو ألا ديو دام فين بلا جلين دام أما الله تنو ألا كلا بركة دام kalau subhanahu wa ta'ala tanu alam yen noro ani dibi kurunda kalau subhanahu wa ta'ala tanu alam mi ale fisama ciadi donima kodon baliyaka alaba fanyal kuruna ba konnala ko afuye muhammad yala mamimbe nalebe doninke ani mu'minate doninke ko yala awliye kilinwa skasita la wiliti kilinyi alamiye ni kumakan barkama info amo ala tano ko barkada ka sheda ka dangania ko tigi foite fona kara wa alaye fulanan tala ka masala bato mashite min ka batul lak kala fona kara Allah subhanahu wa ta'ala yim ka sheda ka dangania kala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jona ka chidino ala kara minko na lay heret nata mogomiye nalay arjina nata mogomiye nalay jien hera nata mogomiye ka lahara hera nata mogomiye kabila donya aka dine ina kadaga ni dine ni famia soro ibe lafiya jien kono wa be lafiya alkiyama joduna amalo tala dili dine fam ko nyumala kan no gambela jeli kishi ne ma chama ko nyin ala fa ko ga jombani kana sodingo anaka sahabao ani jonje wula degli ndale go nyumai fukata salkiyama joduma fukata alkiyama joma domina arama do mena jawu seunka Allah taala nyefe fokata sew doma amalo taala dala ko ngaduna heremai alaka jon aka donga fo anga do doni nyini Allah subhanahu wa ta'ala ayo ke wajibi blenye islamé bela jelema islamé muso ani chema a wajibi lembika ika doni nyini dunya kono ka damine ibon finna fokata se domina be tada kabru konnala arama denti koro don nyini ma kadaka doni noro de wa kanada do fene ko do mbaliya dibide wa fillo do fene anga manjuma munun temena kira munun temena nabi munun temena oluma cien foito dogolo ni sanfé funakra doni umataka nafoloto umataka duto umataka foito utaraka doni ni to wala ko al ulama warasatul anbiya ko doni magaw olu de nabi cien tabaka dogolo ni sanfé
ala b'a fɔ wala nasalanna allazina ursila ilayhim wala nasalanna mursalin ko alikema joddo ala bena ɲiningali kɛ kiraw la kiraw cira kana mɔgɔ minnu ma olu fana bena ɲininga ni ye aya yi lajɛ dɔnnibaga o dɔnnibaga e mana bɛn wagati fɛn o fɛn ma ala b'i ɲininga a wagati kungo la ka daga e de bɛ ka kiraw tiɲɛ ta dugukolo sanfɛ ala b'i ɲininga yala kiraw ye ko in fɔ cogo min na e y'a lase ten wa a lasera aw minnu fana ma aw fana bɛ ɲininga alikiyama jɔdon na o la dɔnni n'i y'a lajɛ aya fɔlɔ min jiginna alakira ka sallallahu alaihi wasallam alikuranɛ kɔnɔna la o de ye k'u ka kalan nin kɛ ala ko muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam kalan kɛtɔ la i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'i tigi tɔgɔ ye ka d'a kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam baara ɲuman o baara ɲuman ni hadamaden n'i b'a kɛ n'i ma ala tɔgɔ fɔ a la ala bɛ barika sama ka bɔ a la to silamɛ ka baara o baara n'i b'a kɛ kan ka daminɛ ni ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ de ye o la ala ko a ka kalan kɛ ala min kalan kɛ n'i ma tɔgɔ ye ma jumɛn de kɔnɔ min ye hadamaden dan ka bɔ lawaji la kalan kɛ i tigi de ye masaba ye allazi allama bil qalam ala min ye ladɔnniyali kɛ sɛbɛn sun na ani sɛbɛnni kɛcogo la an bɛ sɛbɛnni kɛ ni alphabet minnu ye n'o ye sɛbɛn sun ye ala de a mana kɛ kan o kan ye ala de hadamaden na dɔnniyaw la ka tila k'a ladɔnniya a sɛbɛncogo la parce que dɔnni a gulonnen bɛ fɛn saba de la hadamaden n'a fɔra k'i bɛ fɛn fɛn dɔn fo ka taa sɔrɔ a fɛn nin e bɛ se k'a sɛbɛn i bɛ se k'a kalan i bɛ se k'a fɔ i bɛ se k'a sɛbɛn i b'a kalan i b'a mɛn ne ni sabatira hadamaden la fɛn fɛn i b'o dɔn n'a kuma fɔra e b'a mɛn wa e bɛ se ka sɛbɛnni nin kɛ fɛnɛ wa ni maa wɛrɛ y'a sɛbɛn fɛnɛ i bɛ se k'a kalan donc n'i y'an ka bi dɔnni lajɛ n'i taara an ka dɔnni kalansow la i bɛ taa sɔrɔ lakɔliden bɛ fɛn caman de sɛbɛn a yɛrɛ tɛ se k'a kalan ou bien fɛn caman bɛ sɛbɛn ka yira a la a yɛrɛ tɛ se k'a kalan ne ni fɛn saba ma dafa fɛn o fɛn na o b'a yira k'a fɔ ko fɛn k'i t'o dɔn ala ko allama al-insana ma lam ya'lam a ye hadamaden ladɔnniya fɛn na hadamaden tun tɛ fɛn min dɔn hadamaden bɛ fɛn fɛn kɛ duniya kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala ale de bɛ hadamaden ladɔnniya a la o la dɔnni o ɲinini bɛ wajibiya hadamaden bɛɛ lajɛlen kan ko hadamadenw bɛ tila ka taa tilayɔrɔ naani a fɔlɔ ye mun ye rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadhalika alimun fasaluhu dɔ bɛ yen ale bɛ fɛn dɔn wa a yɛrɛ danganiya b'a la ka bɔ ko n ye nin fɛn kalan n b'a dɔn k'a y'o tigi ɲininka o fɛn na a y'o ɲininka o la o b'o dɔn filanan ye mun ye rajulun la yadri rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadhalika ghafilun fanabbihuhu cɛ dɔ bɛ ale bɛ fɛn dɔ dɔn maa yɛrɛ t'a kalama k'ale b'a dɔn a bɛ min kɛ an b'o tigi la kunun de karisa ala ye dɔnni d'i ma dɔnni a kɛ k'an nafa an b'a la kunun k'a yira la k'a fɔ a bɛ ka fɛn min kɛ a b'a dɔn walasa a ka mɔgɔw nafa a dɔnni na sabanan ye mun ye rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadhalika jahilun fa'allimuhu dɔ bɛ yen ale a tɛ fɛn dɔn maa yɛrɛ tigɛlen b'a kan k'a fɔ k'ale t'a dɔn k'an k'o wele k'o kalan o ye kodɔnbali de ye o mɔgɔ bɛ kalan de la a naaninan ye mun ye rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri fadhalika ahmakun fashtanibuhu cɛ dɔ ale tɛ fɛn dɔn maa yɛrɛ t'a kalama k'ale tɛ fɛn dɔn ko ye laluma de ye k'a ka mabɔ la a tɛ fɛn dɔn cogo di parce que ale hakili yɛrɛ la ko ale ɲɔgɔnna maa kalannen tɛ diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a tɛ foyi dɔn n'i y'an ka jamana problème lajɛ a b'an ka jamana domaine bɛɛ de la i bɛ taa dɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ale yɛrɛ sigilen don k'a b'a dɔn mais k'a sɔrɔ baara ni a ma kalan ka s'a dan na u bɛ hadamaden niw halaki o cogo la hadamadenw ka nafolo bɛ halaki o cogo la k'o tigi ye kodɔnbali de ye k'a ka mabɔ la dɛ a ka mabɔ la i n'a fɔ dɔ bɛ yen a b'a yɛrɛ kɛ sariya dɔnbaga ye a bɛ yaala ka fatuwabaw kɛ yɔrɔw la dɔrɔn k'a ma hadamadenw nafili ale yɛrɛ fɛ k'ale b'a dɔn ka sɔrɔ a t'a dɔn k'o tigi ye jahili de ye o tigi ye laluma de ye
fashtanibuhu aka mabula Allah kira sallallahu alaihi wasallam inna min ashrati sa'a an yurfa al-ilm wa yathbut al-jahl ko alkiyama tamashen do yemuye donin ka wuli ka boy ko don baliya ka sabati ko alkiyama tamashen do yi donin ka wuli ka boy doni me wuli togoti abe wuli ne donin bago ka sayadi ne min sarat domaine mina ibe ta so nga jamana kono mo do be ay kalando ke ma sel no retertima mo te jeune na mi ma no labla abanga docteur kunda abanga école so kunda no tigi tara dro o yoro langulo metui ko mo goro makalala ala kra ko ko ni alkiyama tamashen do di atamashen do tugni wa yushrabu al-khamr wa yushrab al-khamr glomi me cheya ko ni alkiyama tamashen do ibe accident jugumu ni anga jamana kono ibe nyongo faka jugumu ni janfaw abesileme munula glomi drokuta islamaya dungo few fembe na aramaden boy hakli ka ka belajil haramuni few akara jila manye wo akara muguye wo akara fenfen yo tange na aramaden boy hakli ka belajil haramuni kuni be intogurila wa yazharu zina kwali kama tamashen do emutuni ko janiya be caya aramaden reta do ko juge tuguni iba fa nga abanga je domaine bella tugumina Allah kra ko ni alkiyama tamashen do yi atamashen do tuguni sukutul ulama iba soro don mago dajeleno kun fune be je terrain mine wunne ngadi fambe aramaden ni ba donga fo kuma be boy dala ibe haklina me miri ko alkema jodo kibe nyingala ikangi ga fota sege ne kuma na jamala mogoy mirlar libata ne kuma borodra tsika kumbet kuni don baga yere ba ka kuma ka sege nganga mone fo manga mone fo mais konel kema diba so don bago jeleno kun fi on le don bago placita kun fu ne be don bago yesisa parce que lubu plat don bago placiri la we kuma fambe ko ne alkema tamashen doyi turkul husul ala al-ilm ba'da taqwa Allah azza wa jal arama de be doni soro togodi ala insana kofe kadaka femimbe arama de doni sima a nyini fem folo ala insana di Allah ko anga sira ala nye abe doni da ama arama de madani sira na ala nye ibe doni fefe dunya kono Allah subhanahu wa ta'ala ba bela jilindima لأن التقوى أساس كل شيء على سرنا دي فم بلا جلين سبا سما يدوغلو ني سانفه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كوني مغا مسرنا على ني على be boda chama ne di mai kan nyina mayala ala be boda chama ne kan nyina mayala ala srana te dore ka koto ala tala ala ko kuga ko munike kuluke ala ko kuga ko munite kulutoy oli ala sara joy nala ko inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama ko don bago be sa ala nye wodi alimu billah laysa aliman bi shar'illah alimu billah yemuye mo be ala don abe sra ala nye amana ke mo suguye oli be asra Allah taala nye mais alimu bi shar'illah idata dobe Allah taala ka sharia kala aba alqur'an be fo aba hadisa be fo mais nat isra Allah taala nye o baraka fa taala do kono mo to dila wala doni be ngini ala isra nyaay raqabatu fi talab al-ilm hubbul ilmi wal umala wal ulama ikanga munke doni ka jae folo doni mo ka ko jaye doni ka jayi no krabe doni soro wazat zadu ye muye doni tsega nyini fuga ta soro
nafakati dɔ ka k'a la ni bɛ dɔnni ɲini kuma o kuma i na dumuni de kɛ i na kitabu de san i na bɔ jamana la ka taa jamana la o bɛ don o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ka ɲini ka di dɔnni di ma ne mɔgɔ min e ma se ka taa yɔrɔ la dɔ bɔra ka jamana la ka na kalan na i ka jamana kɔnɔ e y'a tigi dɛmɛ a bɛ dɔnni fɛn fɛn kɛ dunuya kɔnɔ n'a bɛ baara kɛ n'a ye ala b'a baraji di ma ala b'a baraji ma alikiyama jɔ don na wa saburu wa tawaadu ani sabali ani yɛrɛmajigin dɔnni tɛ sɔrɔ fo kalanden ka yɛrɛmajigin kalanden ka sabali n'i bɛ dɔnni ɲini i n'i ka wagati bila i na kɔngɔ i na sɛgɛ f'i ka nin bɛɛ lajɛlen de muɲu sabali ɲininen bɛ karamɔgɔ ni kalanden bɛɛ lajɛlen fɛ ka d'a kan n'i bɛ mɔgɔ kalan n'i ma sabali a tɛ se ka fɛn dɔn f'e ka sabali a kɔrɔ de ka taa ka segin k'a lamɛn a bɛ min kɔ walasa a ka se k'o sɔrɔ ani yɛrɛmajigin u ko isnani la yatakallaman ko hadamaden fila bɛ yen olu tɛ kalan a dɔ ye mun ye almutakabbir walmustahi mɔgɔ yɛrɛlaba ani mɔgɔ min bɛ maloya ka dɔnni ɲini o tɛ kɛ dɔnnibaga ye e b'a dɔn cɔ e bɛ domaine min na karisa de b'a dɔn i bloquelen don yɔrɔ dɔ la yɛrɛlabaya kama ne ka taa karisa de ɲininka e y'o kɛ ha e t'o fɛn in dɔn diɲɛ kɔnɔ tuguni dɛ ou bien maloya kama n tɛ taa ɲininka o fɛn kelen e t'o dɔn tuguni e t'o dɔn tuguni an b'Alahu taala k'an kisi yɛrɛlabaya ma dɔnni bɛ ɲini as-sa'yu ilal ulama f'i ka wuli k'i ka balan ta ka yaala dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dɔnnibagaba minnu ko fɔ yan a imma ninnu u yalala dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔnniw fara ɲɔgɔn kan a immatul arba a minnu y'an ka suna alimamuw ye u welela ka dɔnni ɲini ka fara ɲɔgɔn kan imamul bukhari wal muslim an bɛ sinji minnu ka hadisa kan u ye dugu ni dugu de bila ka yaala ka dɔnni fara ɲɔgɔn kan mais i sigilen ka so tɛ dɔnni sɔrɔ dɛ f'i ka yaala ka dugu ni dugu kɛ wa tulu zaman i ka wagati caman kɛ i bɛ ka dɔnni ni ɲɛɲini wa tulu zaman i ka wagati caman kɛ k'a ɲɛɲini dɔnni ɲini de bɛ di n'i nana bi ne karamɔgɔkɛ ye hadisa kelen d'i ma n'i ma segin ka na e b'a bila i kunna ko y'a bɛɛ de mais n'i seginnen ka na n'a ye dɔ wɛrɛ k'i kun i b'a fɔ ko aa ko ja ko n m'a daminɛ fɔlɔ misaliya bolo ma ne mɔgɔ min n'a ye defu sɔrɔ sisan a bɛ fierté da yɛrɛ kan k'ale ɲɔgɔnna maa kalannen tɛ n'a donna ka taa don lycée la a b'a ye ko ne kun m'a daminɛ fɔlɔ n'a ye bac sɔrɔ a bɛ titre dɔ d'a kan n'a donna université la a b'a ye hali bi ale mago bɛ dɔnni na n'a taara master la ka taa doctorat la ɔ bɛɛ la a b'a fɔ ko a b'a fɔ k'ale tun bɛ tulonkɛ de la dɔnni b'o cogo de la tulu zaman i mago bɛ fɛn fɛn la k'e bɛ fɛ ka k'a ye i bɛ fɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye a ɲɛɲini i bɛ fɛ ka kɛ entrepreneur ye a ɲɛɲini i bɛ fɛ ka kɛ mécanicien ye a ɲɛɲini i bɛ fɛ ka kɛ alimami ye a ɲɛɲini i bɛ fɛ ka kɛ wajulikɛla ye a ɲɛɲini mais i ka n'i tɔrɔ ko kan tɛ dɛ mais debe ni cayara anw ka jamana kɔnɔ o de kɛlen ka jamana in sigi sen tabara kan bala ala ka ni sababa bɛn wa tulu zaman lianna la yujadu ilmu ma rahatil jismi dɔnni tɛ sɔrɔ hadamaden farikolo lafiyali abadan e lafiyalen ka dɔnni sɔrɔ ayi dɔnni bɛ sɔrɔ mun na fɛnɛ albahas fo kalanden ka wuli ka recherche de kɛ ka ko caman ɲɛɲini o de b'a to hadamaden bɛ kɛ dɔnnibaga ye wa aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-bashirin nazir Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in.
ame Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka ala barkada kishini nama chama ko yini ala fe ako ke danfew na fasamanchika nu ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayuha nas nahnu ala abwab ami dirasa jadid فماذا يجب علينا angelen ko fa Allah subhanahu wa ta'ala tanu amena se anga kalanta watuma muna be wajibi an ka sisan abe wajibiya kalandenga aljidd wan nashat wal hirs منذ بداية السنة abe wajibiya kalandenga aka jija kana kalayoro la ni farifoni ye ani jija ye debi san damine la kalandenga nga jija damine me wajibe ka tuguni al akhlaq jogoñumaya o be wajibiya karamogon ka tugumina abe wajibiya kalanden fene ka otugula me bolo fa be karamogo tala de kadaka ko kami ma ñemogo toni fle karamogo de kan ke exemplaire école sola dugu kono kalanden ba ladigi kalande kan ke jogotigi akan ke jija maye akan ke maye mo min nabe mo bunya karamo kalande kan ke wodi de ibay mo do be abeta kalam bake abena ni diplôme bay aba yala kare kono ni ya chama sege sege ama donna barka ni dobe ibita soro ama kalan janke mais Allah taala ay minke ay karamo ke barka nyinni minke Allah taala be fembe dama kono aramade barka fulani yo soro jena ire dalimbala yo nyini iki ire lafiya ibange baga barka ikramo barka yo soro ere ba do ya nyini idaga sino foyti soro ñina maya bo tugudu la abe wajibiya karamo kan al ikhlas abe wajiba karamo kan ikakala nen kala ni konnanje ay e karana kalanden kalantola ibena leçon do sebe koni mogobe kurla ko gata to sebe fe kurla kiba to kay te konnanje ay de wala be aramade ibe jiya baraw barla ni ma ka keto le be ka saram nala abe ko be ka haram de dum wala ni nga jamana inaje madam be barala nube ka haramu do ka barala ka chade misala bolo ba jamana be sarake kata ika service la 7h30 ke sur le service là on fait 10h ba sur amoutage bi aha natra bureau kono fane abata mogo sigilen soro dala olu mogo bala ati nyekele mo fe folo da je mingara kuna bo nye folle damne folo ne muso do lube dengulu ni furusire baro de damne folo ha abata insele wakati na mili betase doni ko poji sara be bokata aramadi nga sara la nyede ibe jiya baro barala adiri matumna aketi ore bi ka soroke halalai amala dira fo nyala kan ngambela jilim abe wajiba ka ale sranya dogola ani keneka o ka donga fo demisa min bolo nebe e ka kala olu ye jamana siniye sigidi bi bolo iki jiya ku kala kalantugula kadaka jamana shite ko jamana ko betanye kasra donite meme wajibiya dem fauka imani dendo kalana e kata to kata den jate mena kalaro ina iga karame ka hake fene ka duma aditugula ibe bange baga do soro alu te denga klasi don
donc ale ko na fili dron kata ay fendo sa ma fendo ale mo tala ka sa tara dron baga baga ka masularu de ideni be yinga kungula alkiyama amala subhanahu wa ta'ala diri ala kan sawababe wala sa doni akanga nyini wazatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idha lam yakuna la i'tibara li zatihi aramadey muye aramadey ikadoni ekadoni anika alanya stranya odi bike aramadey doninte la ete srala nye blakon fo ite la nyana mayala arabu kuma dona kote koni mo mi fene doni nyini e bali e maseka doni ke fi waqti shababihi ika demisania wakati la fakabbir alayhi arba'a li wafatihi kaba ko woti kite nyana mayara kono ni yayi angabi bela jilen kanga nyi inna kunye dine mi kanga nyi ni ka don dine ni Allah sel baga ciara dine bolo fara ciala bego kale tay ciey me e aramadi Allah taala hakli dima kibla jien kono ibla kunye munye ikaye say kanyuma ani juma ko bonyona o yibla kuni doni maga e kanga ke mo jogotigi de kuma be ina fa doni kalana o fene kanga ke mo jogotigi to kumina arabu kuma dona bo fo man talaba ghizan bi batilin awrathahu Allah zillan bi haqqin aramade femi donya te ela diyan kono iyo nyini galon kan kati sigi o yorola ne tiena na dom na bi dogare abo togorila waman ja'ala nafsahu azman akalatuhu alkilab koni mogom yire ko kolo kuruye ko wulubi don ko ray muy aramade na Allah taala yibla place na ere kiyere bunya wayi kana ko ga fine mogo bi doya wayi kana sofe mogo ki dambe buruja mogo ki ka dina buruja kuma nkorowde amala subhanahu wa ta'ala kan sawababe ambe kuma laban ke mi kamera min fulana be ka kudubat tabi ko be kamera tigini mbagira ko dobe to ka kuma meseni kala kamera ni talila amba fo ene ni te harami al-islamiyya la mala sunya buluma islamiyya ye photo haramiya stati munu be ni aramade mbagla i bolola ou be ka dessin dogla i bolola islamiyya yo haramuya anga chogorba fola munu tigana alhamdulillah oluka doni famia kuna nin kume do haramun kono mais bi recherche mun kera bi don bawo fe ayira ka fa camera ni te haram kono camera ni ye janyumon taala kaslemaw nafana jie kono ibe baradie sola mais ni ye jajugu fene taala ibe jurum sola abo to godila wala on tese ka joya anga chogoroba be ande Sheikh Banjul Dugre ale siga haramuya ka fa kata fa ko ka dabla debe misri jora ale de misri alman ba foloy ko siga kaya kale ta on blasra la on fana te joya ka fa ko ka alquran kala ka feun kala ko do be ka haramuya kante kuma la parce que défaut mi en suna misri wi défaut mi confine ta kono quoi ni problème suna kana fanga to ni koni ndo chien fo nyoy ne quoi ne koni ndo kera yana ka almami ni nga kitila mime kata to ni nga ibe abe bo misiri kona abe ta quartier dola ube ba be commencer ya fait na fa to la nyina mayala o na fa fo to la nyina mayala ibe fe ka fe kiti do iya ye mo gombe ka kenna ni nga karsha ni kiti fon yana dina la ay mi fo mi la bo fiire
amala taala ala ka ni sababe dine faamuya ala ka nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen amala subhanahu wa ta'ala de dine ni ala ka sabati ala ka jamana sabati ala ka kɔrɔta d'a ma diɲɛ lahara اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شاركوا لك بالوحدانيه ولنبيك برساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج البرد ونقيهم من الذنوب كما ينقى الثوب الدنس سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قم الى صلاتكم يرحمكم malma cɛna muso donc an bɔra san ka kutuba duman filɛ ani an bɔra san ka ɲininkali duman filɛ an b'a yira u la k'a fɔ k'a bɛ ka bɔ Mande TV 96 de kan donc ni mɔgɔ mago bɛ ka an ka actualité suit ou bien ni mago bɛ fana k'i ka kunnafoniya wɛrɛw di donc i bɛ se ka yɛlɛ Google sanfɛ ou bien YouTube sanfɛ i b'a taper Mande TV 96 ou bien soit i ka weleli kɛ numéro la nɛgɛjuru sira la an b'a fɔ français la fɔlɔ 62 26 51 22 donc an bɛ tila ka segin ka fɔ mɛna bamanankan na tuguni 62 20 61 51 ani 22 aw ni ce a ka kulomajɔ la ala ka juma wɛrɛ yira n na ka kan si n'an kɛnɛ na hɛrɛ fa ye salamu aleykum. aleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh. Mande TV mɔgɔ de don an bɛ fɛ k'i ɲininka alimamu ka bi kutuba taabolo la yala e ye mun faamuya alimamu ka bi kutuba la ou bien cikan jumɛn bɛ fɛ k'a fɔ alimamu yɛrɛ ɲɛna a ka bi kutuba taabolo kan ani nataw la. an ka kutuba bɛɛ lajɛlen ne bɛ fɛn minnu lamɛn a kɔnɔ sisan bi kelen tɛ dɛ nin waati bɛɛ a bɛɛ ka ɲi a bɛɛ ka hadamaden sama ka taa ala ko de la siɲɛ sira kan ka sira ala ɲɛ ka tugu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam n'o de b'i ka diɲɛ ɲa o de b'i ka lahara ɲa n'o de b'i kisi diɲɛ tɔɔrɔ ma a bɛ kisi lahara tɔɔrɔ ma ne kɔni ye min ye an faamuya a ka kumaw na o y'o ye ladilikan ɲuman o dɔrɔn do b'a kɔnɔ ayiwa hali ka ko ale ɲɛfa nka min tun bɛ sigilen ka sarakati ko kuma fɔ a fana bɛɛ a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ de ye kuran kumakan don ala kira ka kumakan don n'i ma bɔ o kɔnɔ ye ka don i yɛrɛ i ka nidonko na juguman t'a la o juguman tɛ kuran kɔnɔ juguman tɛ ala kira ka kumakan kɔnɔ fɛn min b'o kɔnɔ o bɛɛ ye ɲuman de ye voilà. ne tɔgɔ Mamadu Konate awɔ ne yɛrɛ bɛ seli misiri na a mɛnna bon ka ca ala fɛ bi an b'a la tanu karamɔgɔ minnu b'an ɲɛfɛ bi anw kɔrɔw don an balimacɛw don bon wa diinɛ faamuyali a b'u bolo sisan wa sisan misiri in bɛ ne yan cɛkɔrɔbaw de tun bɛ yan mais bi bi in na an b'a la tanu denmisɛn ɲɛnamaw bɛ seli misiri la yan bi n'i ko ko silamɛya bɛ communiquer de la bi bon ne ye mun faamu adamadenya yɛrɛ ye dɔnni ye mɔgɔ kalan de ka ɲi n'i kalanna i bɛ fɛn caman dɔn a bɛ caya ala fɛ fɛnɛ n'i bɔra fɛnɛ k'a fara i ka kalan n'i ka fɛnw kan o b'i dɛmɛ kosɛbɛ bon bi kɔni kutuba in ne ye mun faamu a la diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ f'i ka kalan n'i kalanna i bɛ ko caman ye i bɛ ko caman faamu bi kutuba kɔni ne yɛrɛ bolo a ɲana yɛrɛ de o don na fɛnɛ a seginna kan ne y'a seginna kan bi a ka ca ala fɛ a kɛra juma tɛmɛnen min na mɔgɔ caman de y'a laɲini kɛ ko ka segin a kan donc ne ye faamuyali caman sɔrɔ la o bɛ mun yira an denmisɛnninw an de kan ka cɛsiri kalan na n'an cɛsiri kalan na o de b'an nafa o bɛ jamana nafa fɛnɛ a bɛ caman bɔ kolankelenke ni fɛnw na quoi n'o de faamuya bi n'a fɔra ko karamɔgɔ fɔlɔ de b'i yɛrɛ bonya ka sɔrɔ ka ɲɛsin ka kalandenw ma kalanden i fana ka kalan se a basi ka taa ɲɛfɛ ka sɔrɔ i b'i ka karamɔgɔ bonya ka taa kalan dɔɔni kɛ dɔrɔn ka boli ten ka sɔrɔ kalan ma laban ka taa ka sɔrɔ karamɔgɔ m'i labila olu si man ɲi. n hakili la Mande TV filɛbagaw mɔgɔ caman faamuya sɔrɔ an balimakɛ ka kuma kan donc an bɛ ala deli ala ka juma ɲɔgɔnna caman yira an na sini kɛnɛya kɔnɔna na hɛrɛ ani labanko ɲuman kɔnɔ. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. ne fa ye tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ Araman Kaba Jakite n bɛ n ka kalandenya bɛɛ kɛ nin misiri nin kɔnɔna la yan nɔ depuis ni imam Jala Gawusu olu bɛ alimamiya la tuma min na anw de tun bɛ kalandenya la ni misiri nin kɔnɔna la ni so de y'an ka si so ye an tun bɛ sigi yan ne an fila y'an ka dɔnni ɲini a ka sɔrɔ ka taa tɔ ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ o kɔfɛ an ka imam ne yɛrɛ ka imam don n ka karamɔgɔkɛ don wa ne bɛ baara kɛ a bolo a ka kalanso la donc fɛn fɔlɔ mun b'a la fɔlɔ
diinɛ ni a kanu b'a la parce que hali ni an ɲɛ bɛ diinɛmɔgɔ dɔ la kalanba dɔ walama ni dɔ ye kalan kɛ walama a ka kalanden dɔ an ɲɛ b'i la i b'i bolo kɔnɔna la a b'i ta a b'i don baara la o fɛn fɔlɔ ye fɛn mun nabi ɲuman yɛrɛ jogo ye fɔlɔ ka hami ni adamaden dɔw ka hɛrɛ o jogo b'a la a filanan a kumana dɔnni mun kan ale yɛrɛ dɔnni tɛ yen dɔnni b'a la parce que ni mɔgɔ bɛ fɛn mun dɔn i bɛ se ka o de walawala a kumana dɔnni kan ale yɛrɛ bɛ ka fɔ cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la nin dɔnni bɛ kɛ nin na donc o y'an ka faamuyali ye imam ka ko la an bɛ mun fara o kan a nana ka nasihatu kɛ jamana bɛɛ diɲɛ bɛɛ k'a fɔ ni ala b'a fɛ ka hɛrɛ kɛ maa mun ye fɔlɔ o de a b'i la faamuya n'i ka diinɛ donc o bɛ silamɛ bɛɛ concerné fɔlɔ k'a fɔ an ka mago don an ka diinɛ la o filanan na tilala k'a yɛrɛ baarada n'a dir'i ma k'a sɔrɔ dɔnni t'i la o b'a yɛrɛ ko baara nin a tɛ taa ɲɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka mago don an ka dɔnni na o kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ dɔnniya ta k'a di mɔgɔw ma a tilala ka kuma o fɛ k'a yɛrɛ o la n'o bɛ dɔnni nin di o ka kɛ kɔnɔdiya ye kɔnɔgɛlɛya ye pour que dɔnni nin ka nafa sɔrɔ a tilala ka dɔnni bɛ di minnu fana ma a kumana o fana fɛ pour que olu fana ka se ka kurasi sɔrɔ khasatan an bɛna se ekɔli ta ma ekɔli mana ta kalanden i ni waatijan bɛɛ kɛ n'i donna kilasi kɔnɔ i ka kan ka kurasi ta a laban a nana kuma an minnu bɛ yen nɔ n'o ye parents ni élèves ye minnu bɛ kalandenw ka minɛnw san walama u ka kalanko minnu jɔlen n'o la a kumana o fana fɛ pour que o kana kalandenw bila dɔrɔn ka taa kalanso la k'a sɔrɔ o ma kɛ ni kɔlɔsili ye hakɛ dɔ de dɔn n'i taara den bila i ka kɔlɔsi a filanan i ka tila ka jateminɛw k'a la sɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni bɛnkan mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kalo saraw ye i k'o bɔ a sira fɛ donc o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la imam ka bi kutuba an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na o ye n ka faamuyali ye. متحدين ضلال المبطلين جاهدين أن يسود المسلمين خير معشر وحكمنا باسمه كسرى وقيصر مسلمون الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله أكبر فاسألوا إن